Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah terobosan teknologi yang luar biasa yang akan merevolusi interaksi manusia dengan kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT 4o atau 4o. Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan ChatGPT, bukan? Kali ini, OpenAI hadir dengan versi terbaru yang lebih canggih dan mudah diakses oleh siapapun di mana saja, termasuk di Indonesia. Yang lebih menggembirakan lagi, ChatGPT 4o akan tersedia secara gratis. Hal ini sejalan dengan misi OpenAI untuk mendemokratisasi AI sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Huruf O pada ChatGPT 4o merepresentasikan Omni, yang berarti ia mampu memahami audio, visual, dan teks secara real-time. Bayangkan sebuah teknologi yang dapat mendengar, melihat, membaca, dan merespon layaknya manusia sungguhan. Anda mungkin pernah merasakan lambatnya respon chatbot, terutama ketika menggunakan input suara. Namun, ChatGPT 4o hadir dengan perbedaan yang signifikan. Responsnya yang sangat cepat akan memberikan Anda pengalaman berinteraksi seperti layaknya berkomunikasi dengan manusia sungguhan. Di video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang kemampuan luar biasa ChatGPT 4o, mengapa ia disebut-sebut sebagai terobosan revolusioner, serta bagaimana Anda di Indonesia dapat turut merasakan manfaatnya. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, mari kita simak 3 contoh penerapan ChatGPT 4o yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Pertama, mengenai penerjemah real-time. Bayangkan Anda sedang berlibur di Bali dan bertemu wisatawan asing yang tidak fasih berbahasa Indonesia. ChatGPT 4o dapat menjadi penerjemah pribadi Anda secara real-time, sehingga komunikasi dapat terjalin lancar tanpa kendala bahasa. Di video singkat ini, kita akan menyaksikan langsung bagaimana ChatGPT 4o berperan sebagai penerjemah real-time yang canggih. 2 orang dengan bahasa berbeda, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, akan berbincang menggunakan bantuan ChatGPT 4o. Perhatikan bagaimana teknologi ini menerjemahkan percakapan mereka secara instan dan akurat, sehingga komunikasi dapat terjalin dengan lancar tanpa hambatan bahasa. Sure. Hey ChatGPT, I'm here with my coworker today. We'd like you to act as our translator for us. So every time I say something in English, can you repeat it back in Spanish? And every time he says something in Spanish, can you repeat it back in English? Sure, I can do that. Let's get this translation train rolling. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Can you tell me anything about it? That sounds really interesting. ¿Me puedes contar algo sobre eso? Suena realmente interesante. No puedo decir mucho, pero creo que el resto del mundo lo verá dentro de poco. I can't say much, but I think the rest of the world will see it soon enough. Oh, well, I can't wait to see what it is as well. Berikutnya, aplikasi Be My Eyes merupakan sebuah inovasi yang membantu penyandang tunanetra atau low vision untuk melihat dunia. Integrasi ChatGPT 4o ke dalam aplikasi ini memungkinkan penyampaian deskripsi lingkungan sekitar yang lebih detail dan akurat.
Klip video ini akan membawa kita pada perjalanan inspiratif seorang tunanetra di kota London. Ia menggunakan ChatGPT 4o yang terintegrasi dengan aplikasi Be My Eyes untuk menjelajahi landmark-landmark ikonik seperti Buckingham Palace. Perhatikan bagaimana ChatGPT 4o mendeskripsi detail-detail visual dengan akurat, membantunya menikmati suasana taman, mengamati bebek di kolam, bahkan memesan taksi dengan mudah. Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The Royal Standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading away on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Safe travels. Contoh terakhir, siapa bilang belajar matematika harus membosankan? ChatGPT 4o membuka peluang baru dalam pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Bayangkan Anda dapat belajar langsung bersama ChatGPT 4o melalui layar ponsel Anda. Klip video ini akan menunjukkan bagaimana ChatGPT 4o dapat menjadi tutor matematika yang sabar dan cerdas. Seorang siswa sedang bergumul dengan soal matematika. Dengan bantuan ChatGPT 4o, ia dibimbing langkah demi langkah untuk memahami konsep dan menemukan solusi yang tepat. OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this format, Hello there. I can't. I'm here with my son, and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC, is the opposite side. Great deduction. That's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenuse. Perfect.
That's absolutely right. Now, can you apply that formula to find sine alpha in the triangle using the lengths of the sides that we've identified? Okay, so, I mean, you told me that 7, this side BC, is the opposite side. And then you said that the hypotenuse is the longest side, so that would be this side AB, which is 25. So would the answer be 7 over 25? Excellent work. That's correct. Sine alpha equals 7 over 25. You did a great job identifying the sides and using the sine formula. If you have any more questions, feel free to ask. Sungguh menakjubkan bukan potensi yang dimiliki oleh ChatGPT 4o? Kemampuannya yang luar biasa membuka peluang tak terbatas bagi kemajuan di berbagai bidang. Semoga kehadirannya di Indonesia dapat segera terwujud dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak like, komentar, dan subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru mengenai dunia teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya.